Alright, good morning mga kaswertres. November 30, 3D result, 2 p.m. 165, 5 p.m. 084, 9 p.m. 867. 867 daog ta mga kaswertres. Rambo lang. Missing nga numero 239, target rumble. Nagawas na mga numero 017456 and 8. Our special number is special combi 581 and 486. Ang atong bonus karon 582 and 584 ug ang atong bayong 283 843 ug ang atong doble karon mga kaswertres 474 and 883. Iskalira nato 456. Good luck mga kaswertres. God bless you all. Thank you.